Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you students? Back again in English class with me, Mr. Firly. Still at chapter 7. It's about simple present. And now let's continue our study. But before that, let's pray together. Start. Finish. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang simple present bentuk negatif. The last meeting we talk about the positive sentences. Now it's about negative sentence. If you understand about positive sentence, it will be easier for you to learn how to make a negative sentence. Okay, let's check it out. Okay, part 1. If you see the subject is they, we, are you. Okay, jika subjeknya they, we, are you atau yang plural itu yang jamak. Jadi nanti dua kelompok subjek ini pas kemana-mana pasti bareng gitu ya. Nanti terpisah dengan he, she, it atau yang singular. Itu kemana-mana pasti biasanya beda. Kalau he, she, it nanti plus apa, nanti they, we, are you plus apa. Itu biasanya dua kelompok itu. Ya, kayak contohnya di sini, kalau dalam simple present yang bentuk negatif, they, we, are you atau subjeknya yang plural, binatang, benda, misalkan apa yang jamak, yang banyak, maka untuk negatifnya ditambah don't. Okay, they don't, we don't, I don't know you, I don't love you. Nah, itu kan sering ya. Nah, itu karena memang rumusnya kalau I plus don't. Sedangkan untuk he, she, it atau yang singular yang cuman satu bendanya, satu orang, nama orang gitu ya, nama benda, binatang, itu memakai plus doesn't atau does not singkat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimatnya. Oke, contoh, I play the piano very well. Nah, seperti rumus kemarin yang sudah dikasih tahu, I play. Nah, tidak ada huruf S-nya ya, karena they, we, are you. Oke, ketika I, kita subjeknya tadi rumusnya ya, I. Oke, jadi I don't. Simple, tinggal ditambah don't. I don't play the piano very well. Very easy. Next, Claudia plays the piano. Nah, kenapa ada huruf S-nya di sini verbnya? Karena subjeknya Claudia only one, singular, hanya satu. Maka ketika dibuat kalimat negatif menjadi doesn't. Ya, Claudia doesn't play the piano very well. Doesn't. Nah, ingat-ingatannya adalah ketika ini S, maka di sini ada S lagi, doesn't. Ya. Next, they know my phone number. No, tidak ada S because subjeknya mereka. Maka untuk negatifnya berubah menjadi they don't. Very simple. Next, ada yang mau mencoba? Okay, I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, the answer is we don't work very hard. Okay, very good. Next, okay. He has a car. He, number 1, 2, 3, 4, 5. He doesn't have. Nah, balik lagi kalau have, has, balik lagi ke kondisi awal have. Okay, remember.
You do the same thing every day. Nah, ketika PJJ gitu-gitu aja, bangun, sarapan, gitu ya, PJJ, makan tidur, belajar gitu kan ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Dengan adanya PJJ ini semakin variatif kegiatan belajarnya. Setiap guru menampilkan hal-hal yang unik, yang berbeda, sehingga tidak boring, mudah-mudahan ya. Oke, you do the same thing every day. 1, 2, 3, 4, 5. You don't do the same thing every day. Very good. Okay, finish. Go. Okay, now it's part 2. What is part 2? Let's see. Nah, sudah ada optionnya. Cause, go, now, read, see, use, where. I'm sure, I believe you know what are the means. Okay, cause, go, udah tahu lah ya artinya ya. Oke, sekarang kata-kata tadi dimasukkan ke dalam kalimat sekaligus negatifnya apa? I buy newspaper every day, but sometimes kalau belinya tiap hari gitu ya. I don't read, sorry. Setiap hari beli, tapi kadang-kadang tidak dibaca gitu ya, karena sibuk, karena kepinjem, karena keburu sobek, hilang. Ya, gitu ya, berarti ada 6 kosakata lagi. Pilihannya ada di atas, tinggal dibuat negatifnya sesuai konteks kalimat. Oke. Frank has a car, but he... read sudah dicoret ya. Pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 6. Frank has a car, but he... Ingat, he berarti seorang. Kalau seorang, don't or doesn't? Ya, doesn't use it very often. Karena macet, karena habis bensin mungkin, karena tanggung udah dicuci, hujan, artinya becek, lebat. Atau memang jarak tempuhnya dekat, cukup pakai motor atau sepeda, for example. Okay, good. Next, number 3. They like films, but they suka sih nonton film, tapi mereka, kalau they don't atau doesn't? Don't. Oke, berarti don't. Ini pilihannya go, cause, now, see, where. Oke, don't go to the movies. Okay. Kadang nonton film yang ada TV mungkin, atau di HP sekarang ada banyak streaming atau apa ya, aplikasinya banyak. Apalagi bioskop sedang tutup sekarang ya. Next, Amanda is married, but she sendiri, berarti doesn't wear a ring. Itu mungkin lupa dibawa atau hilang atau dijual atau gimana. Number 5. I didn't think much about science. I'm not interested in it. Okay, berarti yes, I don't know. Ya, K-nya jangan dibaca. I don't know much about science. I'm not interested in it. Kurang tertarik terhadap pelajaran sains gitu ya. Tapi jangan benci, jangan tidak dikerjakan tugas-tugasnya ya. Sukanya apa? Nah, itu yang kalian kuasai, kalian sungguh-sungguh di dalamnya. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk masa depan kalian. Tinggal 2 lagi. It's not an expensive hotel. It don't or it doesn't? It doesn't cost much to stay there. Hotelnya nggak mahal, berarti murah ya. Berarti kita doesn't cost, berarti biayanya murah untuk
last, pasti ya. Brian lives near us. Nih, lives ada huruf S-nya karena Brian sendiri. But absolutely we don't see him very often. Tetanggaan tapi nggak kenal. Nah, ada yang gitu. Tetanggaan tapi nggak kenal, tapi nggak tahu. Sedangkan teman yang jauh malah kenal ya, karena sering chatting, ada aplikasi, saling follow. Tapi tetangga sendiri dekat rumah jarang berkomunikasi. Aneh ya. Okay guys, I think it's enough for today. Untuk tugasnya nantikan di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar di YouTube, kalau ada di Google Classroom atau chatting atau di grup kelas, silakan ya, silakan tanyakan. Jika ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, tetap semangat belajar. Kalau masih di PJJ di rumah, silakan cari aktivitas lain supaya kalian tidak bosan. Tetap jaga kesehatan, berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, bukan untuk hanya keluarga kita sendiri, tapi untuk semuanya, lingkungan, untuk semuanya, supaya kita bisa beraktivitas secara normal. Sering-sering cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, pakai masker. Baik. Selamat tinggal, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di kelas bahasa Inggris. Thank you very much. With saying hamdalah together, we close our meeting. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.